अथ षड्विंशोऽध्यायः। राजोवाच महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धया वैसादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति यनाद्य विद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रितयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः। राजोवाच नरका नाम भगवन् किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विदन्तराल इति। ऋषिरुवाच अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्तात् भूमिरुपरिष्टात् च जलाद्यस्यामग्निस्वातादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति। यत्र वाव भगवान् पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषै जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलङ्घित भगवत्शासनः सगणोदमं धारयति। तत्र हैके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति। अथ तांस्ते राजन्नाम रूपलक्षणतो नुक्रमिष्यामस्तामिश्रो अन्धतामिश्रो रौरवो महारौरवः कुम्भिपाकः कालसूत्रमशिपत्रवनं शूकरमुखमन्धकूपः कृमिभोजनः सन्दंसस्तप्तशूर्मी वज्रकण्टक शाल्मली वैतरणी पुयोदः प्राणरोधो विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनमविचिरयः पानमिति। किञ्च क्षारकर्दमो रक्षो गणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशूको वटनिरोधः पर्यावर्तनः शुचिमुखमित्यष्टाविंशतिनरका विविधयातना भूमयः। तत्र यस्तो परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि कालपाशबद्धो यमपुरुषैः अतिभयानकैः तामिश्रे नरके बलान्निपात्यते। अनशनानुदपानदण्डताडनसन्तर्जनादिभिः यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कस्मल मासादित एकदैव मूर्छामुपयाति तामिश्रप्राये। एवमेवान्धतामिश्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीन् उपयुङ्क्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति। यथा वनस्पतिर्वृष्ट्यमानमूलस्तस्मात् अन्धतामिश्रं तमुपदिशन्ति। यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेव अनुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति। एत्विह यथैव मुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयातनामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा त्वमेव विहिंसन्ति। तस्मात् रौरवमित्याहुः रुरुरिति सर्पादतिक्रूरसत्त्वस्यापदेशः। एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवस्त्वं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहं भरः। व्यस्तिः वा उग्रपशुन् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयन्ति तमपकरणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुसराः कुम्भिपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति। यस्त्विह पितृविप्र ब्रह्म दृक्ष कालसूत्रसंज्ञके नरके
अयुतयोजनपरिमण्डले तप्तमये तप्तखले उपर्यदस्तादन्यर्काभ्यामतितप्यमानेऽभिनिवेशितः चित्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्बहिः शरीर आस्ते सेते चेष्टते वतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि यस्त्विह वै निजवेदपथादनापद्यपगत पाखण्डं चोपगतस्तमसि पत्रवनं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तत्र हासावितस्ततो धावमान उभयतो धारैः तालवनासिपत्रैः छिद्यमानः सर्वाङ्गो हाहतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्डे दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयान् नरके अमुत्र सुकरमुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिष्पिष्यमाणा वयवो यथैवेहेक्षुखण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचिन्मूर्छितः कस्मलमुपगतो यथैवेह दृष्टदोषा उपरुद्धाः यस्त्विह वै भूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनामविविक्त परव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिर्विविक्त परव्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तद्विद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तैः जन्तुभिः पशु मृग पक्षी सरीसृपैः मशकयूका मत्कुण मक्षिकादिभिर्ये के चाभिदृग्धास्तैः सर्वतोऽभिद्रुह्यमाणास्तमसि विहत निद्रा निर्वृत्तिरलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यस्त्विह वै भूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनामविविक्त परव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिर्विविक्त परव्यथो यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तैः जन्तुभिः पशु मृग पक्षी सरीसृपैः मशकयूका मत्कुण मक्षिकादिभिर्ये के चाभिदृग्धास्तैः सर्वतोऽभिद्रुह्यमाणस्तमसि विहत निद्रा निर्वृत्तिरलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यस्त्विह वा असंविभज्यास्नाति यत्किञ्चनोपनतमनिर्मित पंचयज्ञो वायस संस्कृतः स परत्र कृमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदप्रत्ताप्रहुतादो निर्वेशमात्मानं यातयते यस्त्विह वै स्तेनेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरन्त्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन् यमपुरुषा अयस्मयैरग्निपिण्डैः सन्दंशैस्त्वचि निष्कुशन्ति यस्त्विह वा अगम्यं श्रियमगम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति तावमुत्रकषया ताडयन्त्यस्तिग्मया शूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्घयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया शूर्म्या यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्ताममुत्रनिरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति एत्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतुन् विन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां निरय परिखाभूतायां नद्यां
यादो गणैरितस्ततो भक्षमाणा आत्मना न वियुज्यमानास्तासुभिः गृह्यमाना स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो बिड्मूत्र पूय शोणित केश नखास्ति मेदो मांस वसा वाहिन्यामुपयतप्यन्ते कर्मपाकमनुस्मरन्तो बिड्मूत्र पूय शोणित केश नखास्ति मेदो मांस वसा वाहिन्यामुपतप्यन्ते एत्विह वै वृषलीपतयो नष्ट शौचाचार नियमास्त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूय बिड्मूत्र स्मेष्म मलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवाति बिभीत्सितमश्नन्ति एत्विह वै स्वगर्धवपतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थे च मृगान् निघ्नन्ति तानपि सम्परेतान् लक्ष्यभूतान् यमपुरुषा इषुभिर्विद्यन्ति एत्विह वै दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशून् पिशसन्ति तामुस्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति यस्त्विह वै सवर्णां भार्यां द्विजोरेतः पायति काममोहितस्तं पापकृतममुत्ररेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति एत्विह वै दस्य भो अग्निदा गरदा ग्रामान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांसाभिः परेत्य यमदूत वज्रदंष्ट श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सर्वशं खादन्ति यस्त्विह वा अमृतं वदति साक्षे द्रव्य विनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रेत्य नरके वीचिमत्यधः शिरानिरवकाशे योजन शतोत्स्रायात् गिरिमूर्ध्नः सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थलमस्म पृष्ठमवभासते तदवीचिमत्तिलसो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति यस्त्विह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीतस्थं कलत्रं वा सुरामृतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादस्तस्तेषां निरयं नितनामुरसि पदाक्रम्यास्ये बह्निना द्रवमाणं कार्ष्ण्यायसं निश्चितन्ति अथ च यस्त्विह वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमो जन्म तपो विद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहु मन्येत स मृतक एव मृत्वा चारकर्दमे निरये वाक्शिरा निपातितो दुरन्ता यातना ह्यश्नुते एत्विह वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च श्रियो नृपशून् खादन्ति तांसते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वविधीतिना वधाय श्रिक् पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हरिष्यमाणा यस्थेह पुरुषादाः एत्विह वा अनागसोरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकैरुपश्रितानुपविश्रम्भय्य जिजीविषुन् शूलसूत्रादिषूपप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः क्षुत्रिभ्यां चाभिहताः कङ्कवटादिभिश्चेत्तस्ततस्तिग्मतुण्डैराहण्यमाना आत्मसमलं स्मरन्ति एत्विह वै भूतान् विद्वेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृपदन्दशूकाः पंचमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान् एत्विह वा अन्धावटकुशूलगुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति
तथा मूत्रत्येष्वेवोपवेश्य सगरेण बह्निना धूमेन निरुन्धन्ति। यस्विह वा अतिथिनभ्यागतान् वा गृहपतिरसकृदुपगत मन्युर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षतो तस्य चापि निरये। पापदृष्टे रक्षिणी वज्रतुण्डा गृध्राः कङ्ककाकवटादयः प्रसह्योरुबलादुत्पाटयन्ति। यस्विह वा आड्याभिमतिरहङ्कृतिर्स्थिर्यक्प्रेक्षणः सर्वतोऽभिविशङ्की। अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्यमाण हृदयवदनो निर्वृत्तिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति। स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समलग्रह शुचिमुखे नरके निपतति। यत्र वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः परिवयन्ति। एवं विधा नरकायमालये सन्ति शतशः सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्व एवा धर्मवर्तिनो एकेचिदिहोदिता अनुदिता स वनिपते पर्यायेण विशन्ति। तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवेत उभयशेषाभ्यां निविशन्ति। निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः। एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशदा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते। यत्तद्भगवतो नारायणस्य साक्षान्महापुरुषस्य स्थभीष्टं रूपमात्ममाया गुणमय मनुवर्णितमादृतः। पठति शृणोति श्रावयति य उपगेयं भगवतः परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति। भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभसमुद्र पातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकाय धाम। भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभसमुद्र पातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकाय धाम। जय जयति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। इति पंचमः स्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव